বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস এবং সেই উপলক্ষে আজ সচেতনতামূলক সভা এবং র্যালির আয়োজন করা হয়। মূলত এই দিনটিকে সামনে রেখে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি কি বললেন আজ শুনুন। और उन्होंने जो चाहे वो मर्जी वो खाते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। मगर एक ही चीज जो गांव में मिलते थे वो खाते थे। उधर जितने भी खाए मगर ऑयल नहीं खाते थे। अभी ऑयल खाना ज्यादा हो गया, वैसे ही उधर भी स्वीट खाते थे। अभी भी गांव वाले स्वीट रखो, जितना चाहे मर्जी चाहे खाते हैं, मगर उनको डायबिटिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनके लाइफ में डिसिप्लिन है। रोजाना वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग नहीं करे तो भी वॉकिंग जैसे इधर उठ के वॉकिंग करना बोल के जैसे अपन करते हैं नगरवासी, वैसे गांव में नहीं करते हैं, मगर उनका डेली एक्टिविटी वॉकिंग से होता है। खेती রাজ্যপালের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। এদিন ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ডক্টর স্বপন সরকার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন নজরুল কলাক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় প্রথমে, এবং পরে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে শহরে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়, যার সূচনা করেছেন এদিন রাজ্যপাল। নিয়ে নিশ্চিত ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।